Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan kepada topik PIC, Programming in C. Learning outcome for today's: understand digital input and output, programming in C, explain the function of trace X, port X and let X register, explain dual port alternate function for each port, and give examples of simple digital input and output program for byte and bit. What is input and output pin for PIC 18F4520? Okay, so untuk kursus ini kita akan menggunakan PIC 18F4520. PIC 18F4520 belongs to PIC 18 family and from microchip technology. Okay, PIC contain 40 pins and 36 pins are for input and output pins. The rest, another 4 pin, 2 for VDD or VCC, and another 2 pin is for VSS and ground pins. Okay, PIC 18 have 5 ports. Okay, they are port A, B, C, D until port E. Okay, this is a pin configuration for PIC 18F4520. So ini pin yang pertama dan ini pin yang ke-40. Setiap pin dia ada explanation dia di tepi sinilah. Okay, dari mana kita nak dapat pin diagram ni? So pin diagram kita boleh dapat daripada datasheet. Okay, datasheet akan diberikan di CDOS anda lah. So datasheet akan menerangkan secara terperinci berkaitan tentang PIC yang kita pakai. Okay, kalau kita refer di sini, pin nombor 1 ni dia adalah untuk master clear /VPP/RE3. So dia ada dual function dekat sini. Kalau kita tengok pin yang kedua pun dia ada dual function. Dia akan jadi digital input output untuk RA0 ataupun dia boleh jadi AN0 analog punya input or output. Okay, begitu juga dengan kaki-kaki yang lain, kaki atau kita panggil pin-pin yang lain. So ini kita tak perlu hafal, sebaliknya kita hanya tahu baca datasheet. Semuanya akan diterangkan dalam datasheet. Okay, next kita tengok pin configuration. So pin ni, port A kita ada numbers of pin, 8 numbers of pin, dan dia punya pin name start from A0 until A7. So RA0, RA1, RA2, RA3 until RA7. Okay, same goes to port B, 8 pin starting from RB0 to RV7. Port C, 8 pin start from RC0 to RC7. Port D, 8 pin RD0 to RD7. Port E special, so dia just ada 4 pin sahaja, RE0 to RE3. Okay, dual role port alternate function. Okay, for practical reason, many input and output pin have 2 or 3 or more functions lah. Okay, kenapa? Untuk use as general purpose input and output pin. So sebagai alternate function can be seen for next symbol adalah slash. Maksudnya kalau kita tengok slash di belakang tadi pada diagram tadi, itu bermaksud dia akan ada alternate function. Contoh pada pin yang kedua, kaki RA0/AN0. RA0 use as digital input output. AN0 adalah untuk alternate function dia. So dia boleh digunakan sebagai analog to digital converter for channel 0. Okay. So this is 8 pin for port A. So
Untuk pin yang pertama, kita panggil dia RA0. So, alternate function dia AN0, RA1, AN1, RA2. Dia ada lebih function dia. Dia boleh jadi AN2, VREF, CVREF, sehinggalah A7. RA7 boleh jadi oscillator 1 and could be clock 1. Okay. Next adalah port B. So same goes to port B. Semuanya adalah dual function. So kena hafal ke semua ni? Tak perlu hafal. Just go through your data sheet and you will get the answers. Okay, next adalah port C, then port D, and then port E. Okay. Okay. So each port, each pin and each port has their own function. So kita nak pakai kaki yang mana dan sebagainya untuk kegunaan apa, kita kena configure. How can we use those port? Okay, macam mana kita nak configure sama ada port tu kita nak guna sebagai input or output ataupun sebagai function-function yang lain. So untuk kita membolehkan kita guna kita punya port sebagai input dan output, there are 3 register yang kita kena clear lah. Okay, 3 register iaitu trace, port dan juga latch. Dan setiap register ni terdiri daripada 8 bit register. So contoh kat sini kita ada register trace X. So dalam trace X ni kita akan ada 8 bit data. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini kita panggil sebagai 8 bit data. X refer kepada apa? X refer kepada port apa yang kita pakai. So port kita ada A, B, C, D ataupun E. So bila kita pakai A, B, C, D or E, dekat sini akan jadi A0 contohnya kalau port A. So tepi hujung sekali ni bit yang paling rendah akan jadi A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 and punya bit akan jadi A7. Okay, same goes to port and latch. Okay, semuanya akan ada 8 bit yang bacaan dia macam ni lah. Trace X register, port X register and latch X register will be explained on another video. Thank you.